इस मालिक का ड्रेस का हालत देखिए थोड़ा ওনার কাছে কি আছে দেখুন হাতে জুতো পায়ে ভিন্ন জুতো এ পায়ে জুতো নেই হাতে একটি 10 টাকার নোট উনি আটকে রেখেছেন যার অবস্থা শোচনীয় বর্তমান সময়ে আমরা আছি বেহালা শহরের কাছে তারাতলা রোডের উপর মাথা থেকে ইতিহাস বেরোচ্ছে আরও একটা ছোট্ট জিনিস দেখুন জলের বোতল কোথায় ঢুকিয়ে রেখেছে पानी का बटल किधर घुसा के रखा है देखो देखुन की सब ढुकिए रखे देखुन पैंट का हालत देखिए थैंक यू सो मच डिप्रेशन रिलीफ चैरिटेबल ट्रास्टेर फील्ड एक्टिविटीते समय देওয়ার জন্য थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टेक केयर जय हिंद।